Queen Grace Hildine Lagancia. Please welcome contingent number 7, STI Ormoc. Pondok sa nagkahiusan Ormoc Canon. Welcome to Ormoc, Ormoc Valley. Pagkakit sa Ormoc, lugar sa kalipayong magmahal. Mga tao na malamon, di niya na mapasigat doon, Ormoc. Kalami sa pinya diri, uy. Marag maon hapon ang lami sukad sa una. Tayo sa, murag pamilyar lagi ka. Di ba ikaw kung among class president at elementary? O ako gito, kumusta man ka? Ikaw jud lagi, ikaw matugsikat kaayo sa una sa, maayo jud kaayo ka bitaw. Pero unsa naman ni ron, abi ka na kung maayo ka nga napunta naman kay kas pagtinda og pinya. Ay, may ano mga pinya, lami-lami. Ala, kaya po lagi ni mo. Lord, mauna makahani ang akong kapalaran. Isang-isa una ko lisod gihapon. Pero gisalig na ko ni mo tanan. Unta panalanginan mo kami. Salamat sa kusugong paglaom nga imong gihatag matag-adlaw. Amen. Hay, makaani na gid ko. Hala, usa nga ni? Murag lahi lagi na nga pinya. Wow, usa ka pinya nga bulawan. Mauna ba kini ang tubag sa ako mga pag-ampo? Ginoo, daghang salamat. Daghang salamat sa grasya. Sir, daghan, ayun salamat. Daghang salamat, sir. Sir, salamat jud kaayo sa ayuda. Salamat kaayo. Kasino ako, sayop gid ay ko sa akong pagkum sa imong kahimtang. Gipasaylo na kita. Ang importante, nakakatun kita sa tinuod nga bili sa pagrespeto o pagtuo sa Ginoo. Daghang salamat, ug pasayloan yun ko. sa imong kusina nga kasing-kasing ugulawan ng kinaiya, ipanalanginan ka sa Ginoo sa daghang grasya.
Ug karon, usa ka damgo ang nahimong realidad. Ang pag-abdi sa Golden Gateway of Pineapple in Ormoc. Ug karong adlaw, dili lang kita nagbukas og ganghaan, kundi usa ka bagong lugto sa kalampuan ug inspirasyon. Golden Gateway of Pineapple in Ormoc, diin ang yanong pinya na himong simbolo sa bulwan kaugmaw. That was contingent number 7. Pundok sa nagkaiusan Ormocano of STI Ormoc.